तू बा मो सांग करुणा तू मस्ते कौन डरू को करुणा चिंकिलू मास देचु मते डरे की आसिक शोचु आबे सला मनीष टिके शांति रे सोईतला सला ब्रह्म कईटा माइलु मोटा रहिला ना बे मारिबिनी ए मते नाके दम कर सैलुनी तू गाधेला बेले तू खोई दउनु फोन ले कथा हला तो चारि कोड घुरी बुलचु शांति रे टिके रखै दउनु मते आबे तू मद पीनु तो मद काई पीबी अरे भाई तो गोड़ तले पड़ुची तू जो राण खाई तो मुंड छुई भी कहबी हेले मु डरा डरी करने मु बा सला सोईची तते केतल डरै निबे ताले ताले को सत्तरे तू सोईथिलु मते डरो नथुलु आबे ताले मु स्वप्न देखुतिली सो विश्वास कर तो दिह छुई गटे कहूची मु डरैनी मु सोईथिली बा ताले एटा को कालो काई दौ राति अधर शोई दब टे शांति कौन मत मैच पी दे ना ये जो किट 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 कर मोबाइल में गपी जाए मैं तुका कांटू छु तू को एमके बावली हो छु कि मैं घटना कौन जेजो जानिलु जेजो मते कहूची तू मते डरुचु मो चारी कर तू बुलुचु काळा बळिया के भाई ताकि भी बावले भी कोई टाटा को पकई हां कौन बावले हो छु मते कहूची तू तो चारी कर गाले बुलुची मु ताकू डरुची ताकू बाथरूम रे जळकिया बेले फोन बेले कोठी छिडा कर दुनु को तू मते डरुची मते कहूची मो चारी कर तू घुरी बुलुचु ना ना से ठीक देखी से ठीक कहू हेडी बापा तू ठीक देखी से गोटे काल चारि कोड़ खाली घूरी बुलुची से खाली सुजोग खोजुची ताहले ताहले जेजो मु जा देखुतिली या हम करुणा न ये ना रे अबे ये हम करुणा न एई जो चारियाडे व्यापी जाईची एटा कोन मसीटा कोन कोरोना भाइरस न्यूज तो देखिबने पेपर भी टिके पढिबने खाली मोबाइल टिकट चलेइबो अबे ये कौन बे मैं को डर की कुंडा कुंडी हे गलनी हां अबे एठी तो बोलो जेजो हेले आठर मुकुलिया पई किछ उपाय नहीं किए कहला नहीं अछि ना इरे बापा हम बेले को एबे सब चला ये सब माने भयंकर बेमार होची आजिकली लोक माने छानिया हो जाउछुती बुझिलु एतुरु मुकुलिबार बहुत उपाय अछि 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 कौन अछि जे आगे सचेतन हुआ से आपे आपे दूरे जीवो नाती माने सुनी के रख बुझिलु रे धन मु तो एली पाचिला फल केते बेला झड़ी जिबे तार भी किसी ग्यारंटी नहीं से ठाकुर को डाकुची माँ बिरजा को डाकुची ता सागर जगतर नाथ जगन्नाथ को डाकुची ये देश को आ तुम मान को घंट गुड़े रखी था तू हेलो घंट गुड़े रख लो माँ घंट गुड़े रख 10 मिनट रे थरे साबुन हाथ धोइबा
ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଧୋଇବା ସାବୁନ ବୁଝିଲ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଆମର 5 ଜଣରୁ ଅଧିକା ଆମେ କୋଉଠି ଏକାଠି ହବାନି। ଆଉ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ବାନ୍ଧନ୍ତି ମୁହଁରେ? ଏଇ ଯୋଉ ମାସ୍କ ମାସ୍କ ସେଇଟାକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ବାନ୍ଧିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଛିଙ୍କ କି ଜର ଫର ଟିକେ ହେଲା ଆମେ ଅନୁଭବ କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନବା। କିଏ କହିଲା ନାହିଁ? ଜେଜ ଥଣ୍ଡାକୁ ବା କାଳେ ହଁ ସେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ପିଇବ ନାହିଁ, ଗରମ କରିକି ଖାଇବ, ଗରମରେ ରହିବ। ଦେଖିଲୁ ଜାନ ଜେଜ ଇଏ ମାନିବ ନାହିଁ, ଖାଲି ଏସିରେ ଶୋଇବ, କଥା ମାନିବ ନାହିଁ। ଖାଲି କହିବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସଫାସୁତୁରା ଟିକେ ନା ଖାଲି ହାମ୍ବଡା ଭଳିଆ ଚାଲୁଛୁ ବୋଲା। କଣ ତୁ ଏସିରେ ଶୋଉଛୁ? ଆରେ ଏସିଟା ହଉଛି ସାଂଘାତିକ ବୁଝିଲୁ। ଏସି ଆଜିଠୁ ଶୋଇବୁନୁ ଏସିରେ। ତମେ ସିନା ଆମକୁ କହିଦେଲ ଆମେ ସଚେତନ ହେଇଯିବା, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ତ ଫେରେ ହବା ଦରକାର ନା। କିଏ କହିଲା? ସମସ୍ତେ ଏବେ ନା ଆଉ ଆମେ କରିବା ସମସ୍ତିକି ସଚେତନ ବୁଝିଲୁ। ଆମେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବେ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବୁଲିବା, ସହର ବଜାର ବୁଲିବା, ସମସ୍ତିକି ଆମେ ସଚେତନ କରେଇବା। ତେବେ ଯାଇକି ସେଇ ଯୋଉ କରୋନା ନାମକ ରୋଗଟା ସେ ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯିବ। এই ভিডিওটি ଆମେ ଯେଉଁ କରିଛୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କିଛି ସଚେତନ ପାଇଁ, କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଯେମିତି ସଚେତନ ହେବା, ସଫାସୁତୁରା ରହିବା, ସମସ୍ତେ ସଫାସୁତୁରା ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ବି ସଫାସୁତୁରା ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଜେଜେଙ୍କ କଥା ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ବୁଢ଼ାର କଥା ଟିକେ ରଖିବେ ଟିକେ। ଭୁଲିବେନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।